वज़ीर-ए-आज़म ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल कायम कर दी, नोटिफिकेशन जारी। 18 रुकनी काउंसिल में वज़ीर खजाना, वज़ीर बराए तरक्की और मनसूबाबंदी, गवर्नर स्टेट बैंक समेत मारूफ तालीमी इदारों और बैंकों के माहिरीन शामिल। एडवाइजरी काउंसिल में 7 सरकारी और निजी महकमों के माहिरीन भी शामिल। वज़ीर आज़म इमरान खान पंजाब काबीना के इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आला हाउस पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म वुज़रा को 100 रोज़ा प्रोग्राम पर हिदायत देंगे। वज़ीर आज़म ज़िमनी इलेक्शन के लिए टिकटों का फैसला भी करेंगे। सदारती इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की जाएगी। एक साल में अल्लाह सुब्हाना ताला ने मेरी मदद की तो लोग फख्र से कह सकेंगे जो रेलवे में काम करते हैं और जो रेलवे में सफ़र करते हैं, और लोग कहेंगे कि मेरा माटो ही सही माटो था कि आराम आराम है। कॉन्ट्रैक्ट और भारी तनख्वाहों वाले मुलाजमीन आइंदा हफ्ते से कबल घर चले जाएं। वजीर रेलवे शेख रशीद ने वार्निंग दे दी। कहते हैं रेलवे में बदउनवानी के केसेस नैब को भेजे जा रहे हैं। ECC में पीर को वजारत रेलवे से मुतल्लिक ब्रीफिंग देने का भी ऐलान। साहब हैं, उन्होंने भी सानिया माल्टॉन की बात की है, और वहाँ जो 14 लोग शहीद हुए हैं तो कैसे जो है उनको इंसाफ ना मिले। अब इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी। विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट नॉन पार्टिसान इश्यूज को लेकर चलना चाहता हूँ और मेहनत करना चाहता हूँ। मैं चैन से बैठने वाला आदमी नहीं हूँ। अगर काम से रोक दिया जाएगा तो वहीं भाग भाग कर अपनी एनर्जी ज़ाया करूँगा। तहरीक इंसाफ के सदारती उम्मीदवार आरिफ अलवी की वफ्द के हमरा चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह आमद। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं तहरीक इंसाफ इत्तेहादी है, सदारती इलेक्शन में भरपूर साथ देंगे। शहबाज शरीफ के गलत कामों को दुरुस्त करने का बेड़ा पंजाब हुकूमत ने उठाया है। आरिफ अलवी बोले सियासत में चौधरी परवेज इलाही का तजर्बा हमारे काम आएगा। ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर तकर्रियां तबादले। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के सेक्रेटरी मोहम्मद सुहेल राजपूत और बेनोई आसिफ हैदर शाह की खिदमात पंजाब के हवाले। ग्रेड 21 के अफसर और साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह के दामाद इकबाल हुसैन दुरानी का सिंध से बलोचिस्तान तबादला कर दिया गया। दीगर कई अहम ऑफिसर्स की जिम्मेदारियां भी तब्दील। चीफ जस्टिस का शहरी को थप्पड़ मारने वाले MPA को 30 लाख रुपए डैम में फंड्स में जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस की इमरान अली शाह की सख्त सरजनिश। रिमार्क्स दिए आप अवाम के नुमाइंदे हैं, इस तरह तशद्दुद करेंगे, इस तरह को लोग फिरौन बन जाते हैं, उनको सबक सिखाना चाहिए। अदालत के हुक्म पर इमरान अली शाह ने शहरी दाऊद चौहान को गले लगा लिया। चीफ जस्टिस के कराची में मुख्तलिफ अस्पतालों के अचानक दौरे। ज़ियाउद्दीन अस्पताल क्लिफ्टन में ज़ेर इलाज शर्जील इनाम मेमन से मुख्तसर मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री पहुंचकर अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान से कहा शर्जील मेमन के कमरे से 3 शराब की बोतलें मिली। पूछा तो जवाब मिला मेरी नहीं है, जाकर देखें क्या मामला है। चीफ जस्टिस के छापे के बाद जेल हुक्काम इन एक्शन। जेल जराये के मुताबिक शर्जील इनाम मेमन को ज़ियाउद्दीन अस्पताल से सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। ज़ियाउद्दीन अस्पताल में शर्जील इनाम मेमन का कमरा भी सील कर दिया गया। एक में शहद था, दूसरे में आयल था, ऑयल कौन सा संडे का ऑयल कुकिंग ऑयल कुकिंग ऑयल। अच्छा, शराब की बोतल। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जाम। शराब की बोतल क्या? मोहम्मद जाम। वाक़े की याद दिला दी। ज़ियाउद्दीन अस्पताल से जेर हिरासत मुलाजमीन की अजीब मंतक। कहा एक बोतल में शहद, दूसरे में कुकिंग ऑयल रखा, कमरे में शराब कहां से आई मालूम नहीं। SSP के मुताबिक बरामद बोतलों का केमिकल टेस्ट कराया जाएगा। शर्जील मेमन के कमरे से मिलने वाली बोतलों में शराब नहीं, शहद और जैतून था। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह का बयान
کہا شرجیل میمن کا میڈیکل چیک اپ کرا لیا جائے. انہوں نے شراب استعمال ہی نہیں کیا. شرجیل میمن کے ڈرائیور اور ملازمین کی گرفتاری بلا جواز ہے. منی لانڈرنگ سکینڈل. سابق صدر آصف علی زرداری بینکنگ کورٹ میں پیش. 20 لاکھ کے ذاتی مچلکے ضامن کے دستخط کے ساتھ جمع کرا دیے. بینکنگ کورٹ نے گزشتہ روز 20 لاکھ کے ضمانتی مچلکوں کے عوض آصف علی زرداری کی عبوری ضمانت منظور کی تھی. بات ہو رہی ہے, گفتگو ہو رہی ہے, دیکھیں کب ملتا ہے. میں سمجھ رہا ہوں 50 روپے 55 روپے میں آتا ہے, مگر کیا کریں, اوپر سے بات ہو رہی ہے. اب اگر جس ملک میں چیف جسٹس چھاپے مارے ہم کیا کہیں گے. شرجیل میمن کے کمرے سے شراب کی بوتلیں ملی, کیا کہیں گے. صحافی کا آصف زرداری سے سوال. سابق صدر نے جواب دیا, جس ملک میں چیف جسٹس چھاپے مارے ہم کیا کہیں گے. ہیلی کاپٹر پر آنے سے متعلق سوال پر کہا گفتگو ہو رہی ہے, دیکھیں کب 55 روپے والا ہیلی کاپٹر ملتا ہے. یہ بھی کہا ہو سکتا ہے صدارتی انتخاب میں مولانا فضل الرحمان دستبردار ہو جائیں. ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و عنایت بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گی. قانون کے مطابق انصاف کروں گی. اللہ میری مدد اور رہنمائی فرمائے. اللہ میری مدد اور رہنمائی فرمائے. آمین. جسٹس طاہرہ صفدر نے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. گورنر بلوچستان نے عہدے کا حلف لیا. جسٹس طاہرہ صفدر کو ملکی تاریخ میں ہائی کورٹ کی اب کابینہ کا عام اجلاس جاری ہے. اجلاس میں وزیر اعظم کو مختلف محکموں سے متعلق بریفنگ دی جا رہی ہے. وزیر اعظم کو پولیس نظام میں ریفارمز لانے سمیت صحت کارڈز اور RTI بل کی تیاری پر بریف کیا گیا ہے. وزیر اعظم کی تمام محکموں اور متعلقہ وزراء کو 100 روزہ پروگرام پر جلد از جلد عمل درآمد کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں. دوسرے سیشن میں نامزد صدارتی امیدوار عارف علوی, گورنر سندھ عمران اسماعیل اور نامزد گورنر پنجاب چودھری سرور شرکت کریں گے. وزیر اعظم عمران خان صدارتی انتخاب کے سلسلے میں بھی سینئر وزراء کو اہم ذمہ داریاں سونپیں گے, ایسا بتایا گیا ہے. آپ کو عام خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا عام اجلاس جاری ہے. اجلاس میں وزیر اعظم کو مختلف محکموں سے متعلق بریفنگ دی جا رہی ہے. وزیر اعظم کو پولیس نظام میں ریفارمز لانے سمیت صحت کارڈز اور RTI بل کی تیاری پر بریف کیا گیا ہے. مزید جان لیتے ہیں, نمائندہ کیپٹل ٹی وی رمیز انجم ہمارے ساتھ موجود ہیں. رمیز, اپڈیٹ کیجیے گا. بات چیت ہم نے مولانا فضل الرحمان کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے, ایسا کہا گیا اعتزاز احسن کی جانب سے. کراچی میں مختلف جماعتوں کے رہنماؤں سے ووٹ مانگنے کے لیے ملاقاتیں کریں گے. ہم ایسا فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے جس سے فیڈریشن مضبوط ہو. سردار اختر مینگل کی جانب سے اس موقع پر یہ کہا گیا پیپلز پارٹی کا مطالبہ پارٹی کے سامنے رکھیں گے اور اس پر بھی انتخابات سے پہلے کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا. اعتزاز احسن کی جانب سے یہ کہا گیا. مزید انہوں نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں. ہم نے اپنا مدعا بیان کیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اس صدارتی انتخاب میں ہمارا جو مقصد ہے اس کو اور ہم نے پیش کیا ہے سردار صاحب کے سامنے اور ڈاکٹر صاحب کے سامنے, اور انہوں نے اچھی طرح اس کو ہم سمجھتے ہیں سمجھا ہے, اس پہ غور کیا ہے. ہم نے اپنا مدعا بیان کیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اس صدارتی انتخاب میں ہمارا جو مقصد ہے اس کو اور ہم نے پیش کیا ہے سردار صاحب کے سامنے اور ڈاکٹر صاحب کے سامنے, اور انہوں نے اچھی طرح اس کو ہم سمجھتے ہیں سمجھا ہے, اس پہ غور کیا ہے. ہم نے اپنا مدعا بیان کیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اعتزاز احسن نے میڈیا سے گفتگو کی, ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس پر بھی انتخابات سے پہلے کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا اور مولانا فضل الرحمان کی کوشش ہے کہ ہم دستبردار ہو جائیں. اعتزاز احسن نے مزید کہا کہ ہماری کوشش ہے مولانا صاحب ہمارے حق میں دستبردار ہو جائیں.
लाहौर से खबर शामिल करेंगे। पीटीआई के सदारती उम्मीदवार डॉक्टर आरिफ अलवी की दाता दरबार पर हाजिरी। आरिफ अलवी ने दाता दरबार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। गवर्नर से इमरान इस्माइल और डेप्यूटी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सोरी भी हमरा मौजूद थे। आपको आम खबर से अपडेट कर रहे हैं। पीटीआई के सदारती उम्मीदवार डॉक्टर आरिफ अलवी की दाता दरबार पर हाजिरी। आरिफ अलवी ने दाता दरबार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की है। गवर्नर से इमरान इस्माइल और डेप्यूटी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सोरी भी इस वक्त उनके हमरा मौजूद थे। आपको इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं। पीटीआई के सदारती नामजद उम्मीदवार डॉक्टर आरिफ अलवी की दाता दरबार पर हाजिरी और आरिफ अलवी की जानिब से दाता दरबार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई और आरिफ अलवी ने इस मौके पर फातह खानी भी की। गवर्नर से इमरान इस्माइल और डेप्यूटी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सोरी भी हमरा थे और इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदारती उम्मीदवार डॉक्टर आरिफ अलवी दाता दरबार आए और आरिफ अलवी ने दाता दरबार पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातह खानी भी की है। गवर्नर से इमरान इस्माइल और डेप्यूटी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सोरी भी हमरा थे। आपको आम खबर से अपडेट कर रहे हैं। पीटीआई के सदारती उम्मीदवार डॉक्टर आरिफ अलवी की दाता दरबार पर हाजिरी। आरिफ अलवी ने दाता दरबार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की है। आम इंतखाबात में आरटीएस सिस्टम की नाकामी पर तहकीकाती कमेटी बनाने का मामला है। काबीना डिवीजन ने मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है। वजारत कानून से राय लेने के बाद काबीना डिवीजन ने मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाया है। काबीना डिवीजन के जवाब के मुताबिक इलेक्शन कमीशन तहकीकाती कमेटी की तश्कील के लिए मरासला वफाकी हुकूमत को भिजवाए। काबीना डिवीजन के जवाब के मुताबिक आरटीएस तहकीकाती कमेटी बनाना अब नई हुकूमत का इख्तियार है। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, अपडेट कीजिएगा। काबीना डिवीजन ने